ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। କାରଣ ଅମିତ ଭାଇଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଦେଇ ସେ ସରବତ ନେଇ ଆସିବେ। ନମସ୍କାର ଅମିତ ଭାଇ। ନମସ୍କାର। କୋଉ କୋଉ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି? रियलिस्टिक कैमरा तो देखो जा को माननी वाली सेडी छिरा भाई को सरबत मास्टर बढाई दियो। हारी ले आया नहीं तो कैमरा से सरबत से देल परबी कारण गेस्ट मान को प्रेजेंटेशन रिसीव करछि मु तेनु मु आनि दिबा सरबत को से पीबी दुई दुई जण लोक मी देबो आमन आकाश तू भाई तुम्हें जा भाबुछ ठीक से या नुहे ताले दी जण किए देहरे पाक साड़ी मुंडरे उडोणी मते लागुची ए राती ए दुई जण को अपेक्षा करिछि कह आकाश ए दुई जण किए ए टिके पूर्वरु मझिया भाई समुद्र मंथन विषय रे जा कहउथिले माने ए दुई जण होछन्ते तुम बंधु पत्नी। तू मिछ कहउछ मो बंधु को बेस भलो भाबे जानि से केबे मी तू बोल कर जान तो मु जा देखु जे सब कोन सत हां सत तने मु विश्वास करि पारुनी शेषरे तू एमिति भूल करिथिबी बोली हेया ना ले सब ठीक भितरे एमिति एक भूल जे जो भूल को मनीष सारा जीवन अनुताप करिथाय हेले एमिति एक भूल जो भूल को समाधान करिबा को जाई ए जयंत दास दुई दुईटी स्त्री रो स्वामी जयंत अरे फेर होइले नहीं कि तो बंधु को सरबत दियो ना केवल तम हातରୁ शरबत पीबी जेते तमे दुई जण मो बंधु पत्नी तम दुई जण हातରୁ मो शरबत पीबी किंतु गोटे शर्तटा हला मु आगो मो बंधु पत्नी को मुह देखी एतर ओरणी गली मुह देखा मौसुमी देथिले सरबत तो हाथ खस पड़ले जे नहीं तो स्त्री को देखी मोर मो पूर्वतन प्रेमिका कथा मन पड़ी गला जेते पई खसी पड़ी तमने तमे कोन कहबे को चाहछो मु तम पूर्वतन प्रेमिका नहीं मैडम सेमिति सौभाग्य मो जीवन रे केबे आसीओ कारण तम भली उर्वशी माने केवल भाग्य रे थिले मिलन मो सांगटा बड़ भाग्यवान तान होइतिले तम भली सर्वगुण संपूर्ण झियोटिए केबे ता जीवन परधि भीतर को आसी न खान अरे छा एते प्रश्न करबा दरकार नहीं सरबत पी दे ना ए शरबत मु पीबी ए शरबत पीबू तू कारण आज हेउची तो बासर राती सेति पई भाउ जानी दिवा ए शरबत ग्लास मो तरफ तते उपहार ने ताको अमृत भाबे पी दे आ मु आनि दिबा सरबत रा कोन विष की अमृत से कथा मु जाने ना ने जान तो पी दे ना मु कहूची माने जयंत से सरबत पी करबेनी नहीं पी करबेनी काहे ना तमे अमृत भाबी जाको पी ना जाउछो सेते विश्व विषय हे ताबरे तुम कोन कहबे को जाउछो मु ए सरबत रे विश्व विषय छी हां नहीं सेते विश्व विषय छु भाउजो मोर लगाम जे कहू भाउजो बड़ा पता भी चबल मत ताबरे तुम कोन करू मते मारा मारिबो मारे क्या मते एले मु जाने सुने केबे हेले मो स्वामी को विश्व में नहीं कबीने हमरे तमे कहू संध्या के विषय में छी हां ते कारणटा मते न पचारिया पुरपुरु तमे तुम सानो भाई को पचारो कारणटा मु तमा मुहर सुनिबा को चाहे ताले मु कहूची सुनो तमे मते विवाह कर सारबा परे तम पूर्वतन प्रेमिका सोध्या तम सानो भाई प्रेम से उपुटु होई का तमे त रास्ता सत्य को भाई सिरा तमे ने तुमको संकट रे विश्व नहीं मारे तम भाई जाऊची अरे मां तो मन बड़ा भाव का कहतो नहीं देनो
ଏଭଳି ରାକ୍ଷସୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରୁଛ ପାଉଛେ ଏଇ ତମେ ଆକାଶକୁ ମାରୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାରୁଛି? ଏତେ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ି ଶେଷରେ ବଡ଼ ସାର କିଛି ମାନିଲାନି ମହୁମା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା। ଭାଉଜ ଆରେ ସେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ଉପରେ ଆକାଶଟା ଚିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମ ସୁଧା ଦୁଇ ପାଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସୁନେମୀ ବାଡ଼ି ଆସିବ ଭାଉଜ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ଖୋଲିକିରି କୁହ। କାହାର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। এই সর্বত্রই ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି କିଏ କାଚ ଆଉ କିଏ କାଞ୍ଚନ। ନାଇଁ ଆମେ ଖୋଲି ଆରେ ତମେ ପିଇଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି ବରଂ ମୁଁ ମିଛ କଳଙ୍କରେ ଆହୁରି ପୋତି ହେଇଯିବି। ଆରେ ଦିଅ ସିଏ ସର୍ବତ୍ରା ତାକୁ ପିଇ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଭାଉଜଙ୍କ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ସର୍ବତ ମୋ ପିଇବି। ଏ ସର୍ବତ ପିଇବୁ ମୋ ଡର ଲାଗିଥିବା କଳକକୁ ଧୋଇଦେବି। ଏ ସର୍ବତ ମୋ ପିଇବି। ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମତେ କେତେ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ପିଇପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଯଦି କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ତମେ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଜଣ ଜଣ କରି କୋର୍ଟର କାଠ ପଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଟାଣି ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଜୟନ୍ତ। ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ ତମ ଘରକୁ ଆସି ତମ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ବେଲାର ସମୟରେ ତମେ ମହାଭାରତ ଆଉଛ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଚାଲି ଯାଉଛ କେମିତି? ଆରେ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ତ ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇ ସାରିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କଣ ଅଛି ବାକି ମୋ ଭାଉଜ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବଙ୍କର